अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरज़ादा। अब से चंद घंटे पहले ड्यूरिंग माय मॉर्निंग वॉक जब मैंने एक अनप्लैन्ड 8-9 मिनट का कमेंट किया एक वीलॉग मुस्तफ़ा ज़ैदी, उर्दू के मशहूर शायर मुस्तफ़ा ज़ैदी की याद में, उनकी मोहब्बतों की याद में, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये 8-9 मिनट का कमेंट इतनी मेमोरीज इंस्पायर करेगा, विल स्ट्राइक एंड इंस्पायर सच रिएक्शन। आपकी तरह, आप में से बहुत से लोगों की तरह आई एम ऑल्सो वेरी इंट्रीग्ड, और मैं चाहूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि मुस्तफ़ा ज़ैदी के हवाले से एक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीलॉग जो है मैं रिकॉर्ड करूँ चंद दिनों में, और उसमें इस चीज़ को भी एग्जामिन करने की कोशिश करूँ। उनकी खुदकशी या उनका मर्डर अपनी जगह पे, लेकिन वो क्या सर्कमस्टेंसेस हैं जो क्रिएटिव माइंड्स को इतनी डेस्परेशन की तरफ मूव करते हैं, और सिस्टम जो होता है वो क्रिएटिव माइंड्स के इतने खिलाफ क्यों होता है। अगर असर हाजिर में ही आप देख लें, तो जो नॉर्मल रूटीन किस्म के यस सर जबरदस्त जबरदस्त किस्म के पॉलिटिशियन के लीडर्स होते हैं, उनके खिलाफ कभी भी सिस्टम रिएक्ट नहीं करता, रद्द अमल नहीं करता, उनकी जिंदगी को, उनकी हयात को कोई खतरा नहीं होता। लेकिन जो लोग मुख्तलिफ होते हैं, वक्री टाइप के होते हैं, उनके लिए यही मसला होता है। यही जर्नलिज्म में भी आप देख रहे हैं सूरत हाल है। अक्सर किस्सा सुनने में आता है कि वो बच्चा जिसने कहा था कि बादशाह नंगा है, उसके बाद शायद सिस्टम सारा तब्दील हो गया, जिसने कहा था द किंग इज नेकेड और द एम्परर हैज नो क्लोथ्स। वो भी स्टोरी जो है सिंड्रेला स्टोरी की तरह, उसमें ये जिक्र नहीं है कि उस बच्चे का क्या हुआ। ज्यादा खतरा तो मुझे यही लगता है कि बच्चा ही गुम हो गया होगा और बादशाह उसके बाद भी नंगा ही रहा होगा, जैसे कि हम देखते हैं हमारे निजाम में कि बादशाह और बादशाह के सारे दरबारी नंगे हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। बट एनीवे, कमिंग टू द मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स ऑफ द डे, आज की कम से कम 3 डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिनको जोड़ के हमें देखने की जरूरत है। एक सबसे इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट वो है जो अब से चंद घंटे पहले पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को किक स्टार्ट किया, और उस हवाले से उन्होंने एक वीडियो एड्रेस किया। उस वीडियो एड्रेस में उन्होंने क्या कहा, मैं उसके ऊपर आता हूँ, लेकिन दो और डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जिसका जिक्र करना बहुत जरूरी है। एक वो डेवलपमेंट है जो बड़ी डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है, जहां गवर्नमेंट ऑफ द डे ने एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल नजीर अहमद साहब को, जो शायद इससे पहले को कमांडर रह चुके हैं पेशावर के, उन्हें चेयरमैन नैब लगा दिया है। जहां आफ्ताब सुल्तान साहब ने चंद दिन पहले ये कह के रिजाइन कर दिया था, पर्सनल रीजंस उन्होंने दिए, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग है कि उनके काम के साथ इंटरफेरेंस हो रही थी। ये वही आफ्ताब सुल्तान है जो इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड रह चुके हैं, मंजूर नजर रहे हैं शरीफ खानदान के, लेकिन इस स्टेज पे उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उनकी रिप्लेसमेंट के तौर पर दो किस्म के प्रिंसिपल क्वेश्चन पैदा होते हैं जब आप एक रिटायर्ड जनरल को लगाते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये कि रिटायर्ड जनरल ही को क्यों लगाया जा रहा है नैब का चेयरमैन। मुझे तो लगता है कि ये बात बिल्कुल ही गैर मुनासिब है। वो पाकिस्तान जिसमें लोग ये समझते थे कि जनरल्स की कोई ऐसी क्रेडिबिलिटी, क्रीडेंशियल्स पाए जाते हैं, जनरल ऑनेस्ट होते हैं, उनके ऊपर करप्शन के इल्जामात नहीं होते, उनके बारे में तासुर नहीं होता, वो पाकिस्तान तो फौत हो चुका है, वो पाकिस्तान तो दफन हो चुका है। इस मौजूदा पाकिस्तान के अंदर एक जर्नैल को, एक रिटायर्ड जर्नैल को चेयरमैन नैब लगाना जो है, ये बड़ा ही अजीब व गरीब किस्म का सिग्नल है। ये बहुत डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट है। मेरा तो ख्याल है कि जनरल नज़ीर अहमद को खुद ही रिफ्यूज़ कर देना चाहिए इस चार्ज को लेने से। उनको खुद ही देखना चाहिए कि पब्लिक ओपिनियन क्या है। उनके इस रोल में कोई किसी को वेलकम नहीं करेगा। मुख्तलिफ सियासी तहरीक इंसाफ ही नहीं, पीपल्स पार्टी के लीडर जो हैं, उनका भी इसमें रद्द-ए-अमल आ चुका है। सिविल सोसाइटी की तरफ से बेतहाशा इस पे रद्द-ए-अमल आया है। वुकला की तरफ से, बार एसोसिएशंस की तरफ से रद्द-ए-अमल आया है, और ये बात बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जनरल नज़ीर अहमद की अपॉइंटमेंट एज चेयरमैन नैब टोटली अनएक्सेप्टेबल है। इसका कोई जवाज़ नहीं है, इसकी कोई रैशनैलिटी नहीं है, इसकी कोई तुक नहीं है, इसकी कोई सेंस नहीं है। व्हाई शुड पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस को, या जो भी पाकिस्तान में मामलात हैं करप्शन के, उन इल्ज़ामात की तहकीकात करने के लिए एक रिटायर्ड जर्नैल ही क्यों? उसकी जगह कोई जज क्यों नहीं, कोई सिविल सर्वेंट क्यों नहीं, कोई पॉलिटिशियन क्यों नहीं? जर्नैल कहाँ से फिट होता है अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में? अगर जनरल्स ने अकाउंटेबिलिटी करनी है, तो क्वेटा और बलोचिस्तान के ऊपर एफसी के जो मामलात हैं, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। एफडब्ल्यूओ और फौजी फाउंडेशन और एनएलसी के मामलात की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी वहां करें जहां आपका रोल बनता है। जनरल्स का कोई रोल नहीं है कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के प्रोसेसेस की अकाउंटेबिलिटी करें। तो मैं समझता हूँ कि बड़ा ही गलत स्टेप उठाया गया है, और ये जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह स्टेप उठाया है। और इसके साथ नथी एक और बहुत बड़ी मुनाफिकत है
وہ منافقت یہ ہے کہ ایک نوٹیفیکیشن ایشو کیا گیا جس میں یہ کہا گیا کہ گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر یا لیڈر آف دی جو گورنمنٹ ہے اس کے اور اپوزیشن لیڈر کے درمیان ایک کنسلٹیشن کا پروسیس جو ہے وہ ہوا ہے. لیڈر آف دی اپوزیشن کون ہے؟ راجہ ریاض. لیکن راجہ ریاض کی تو لیگل پوزیشن اس وقت ختم ہو چکی ہے جب عدالتوں نے تحریک انصاف کے ریزگنیشنز کا جو پروسیس ہے جسے راجہ پرویز اشرف صاحب نے جسے مکمل کیا تھا وہ عدالتوں میں چیلنج ہوا, اس پروسیس کو روک دیا گیا, اس پہ اسٹے آرڈر آ گیا. اس حوالے سے چند دن پہلے میرا خیال ہے 21 یا 22 فروری کو جو عامر ڈوگر ہیں وہ اس حوالے سے ایک تفصیلاً خط لکھ چکے ہیں راجہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کو, راجہ پرویز اشرف کو, جہاں ان کو بتایا گیا ہے کہ راجہ ریاض جو ہیں وہ اب لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں رہے اس لیے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کے استعفے جو ہیں وہ عدالت نے روک دیے. سو کوئی ٹیکنیکل جواز بھی نہیں ہے, کوئی لیگیلٹی بھی نہیں ہے اس کو کہنا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس ہوا. تو پوائنٹ نمبر 1 یہ ہے کہ کسی بھی جنرل کو کوئی ضرورت نہیں ہے, ان کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے موجودہ پاکستان کے اندر کہ وہ نیب کے چیئرمین لگائے جائیں. اس کی تک سمجھ نہیں آتی ہے, اس سے شکوک پیدا ہوتے ہیں. اس لیے اگر سب سے مناسب تو یہی ہوگا کہ جنرل نذیر احمد صاحب خود ہی دیکھیں کہ ماحول کیا ہے, ٹویٹر پہ چلے جائیں, ٹیلی ویژن پہ دیکھیں, ذرا تھوڑی سی انویسٹیگیشن کر لیں اور اس چارج کو اسیوم کرنے سے انکار کر دیں, بیکاز ان کے اس چارج میں آنے کی کوئی کریڈیبلٹی, کوئی ٹرسٹ, کوئی جواز, کوئی ریزننگ جو ہے وہ اس اسٹیج پہ نہیں بچی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کو شرم آنی چاہیے اس قسم کی اپوائنٹمنٹ کرتے ہوئے, اور ان کو چاہیے کہ پڑھیں کہ پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے اس کے بارے میں کیا لکھا ہے, فرحت اللہ بابر صاحب نے اس حوالے سے کیا ٹویٹ کیا ہے, اور لوگ اس حوالے سے کیا لکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک ڈیولپمنٹ. اور پرپز کیا ہے وہ تو میں اس پہ جا ہی نہیں رہا کہ اس سٹیج پہ ایک ریٹائرڈ جرنیل کو اکاؤنٹیبلٹی کا زار لگانے کا پرپز کیا ہے, سینس کیا ہے, مقصد جو ہے وہ کیا ہے. دوسری وہ ڈیولپمنٹ ہے جہاں خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں ان کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا, جنہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی ریزننگ اور ریشنل دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کا خط تو ان کے سیکرٹری کو بھیجا گیا ہے, سیکرٹری چھٹی پہ ہے, وہ منڈے کے دن آئے گا, پھر آ کے وہ لفافہ اور خط کھلے گا, پھر پتہ چلے گا اس خط میں کیا لکھا ہے. یہ ہے رول آف لا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کہ 28 فروری کا فیصلہ اس کے ایک لم پہ عمل صرف اس لیے ہو سکا کہ وہاں پریزیڈنٹ کے اوپر رسپانسبلٹی رکھی تھی, اور اس سے ہم نے خوشیاں بھی بہت منا لی, اور وہی وجہ ہے کہ عمران خان نے ایک الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا. لیکن دوسری طرف گورنر بیچارے کی جو یہ کامنٹس ہیں جس کو آپ گورنر کی ہٹ درمی بھی کہہ سکتے ہیں, لیکن مجھے گمان و شک یہ ہے کہ گورنر کی ہٹ درمی سے زیادہ یہاں پہ گورنر کی بے بسی ہے, اور وہ طاقتیں جو گورنر کو کنٹرول کرتی ہیں, خواہ وہ اسلام آباد کے اندر ہیں, پنڈی میں ہیں, لاہور میں ہیں یا لندن میں ہیں, وہ گورنر کو روک رہی ہیں اور گورنر کو خیبر پختونخوا میں انتخابات کی تاریخ دینے سے روکا جا رہا ہے. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے یہ شاید اور 24-48 گھنٹوں میں یا منڈے کے دن جا کے ہمیں پتہ چلے گی کہ گورنر اب تاریخ دیتا بھی ہے یا یہ مزید کوئی ایکسکیوز جو ہے وہ کریٹ کرتا ہے. یہ وہ کانٹیکسٹ ہے جس میں ہمیں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان صاحب نے جو ایک ٹیلی وائز اسپیچ کی ہے جس میں انہوں نے ایک الیکشن کیمپین کو کک سٹارٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ میں ہر قسم کا کمپرومائز کرنے کے لیے اپنے دشمنوں کے ساتھ تیار ہوں ایکسیپٹ فار دی این آر او. اور اس کے جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے اپنے سامنے بلٹ پوائنٹس میں لکھ کے رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں فارگیو کرنے کے لیے اور کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں ان کو سمیت ان کے جنہوں نے مجھ پہ قاتلانہ حملہ کیا, جن کی آئیڈینٹی وہ کون لوگ ہیں ان سے میں واقف ہوں, لیکن میں انہیں معاف کرنے کے لیے اور فارگیو کرنے کے لیے تیار ہوں. یہ بہت بڑی سٹیٹمنٹ ہے, وڈ بی اسیسنس کو معاف کرنا. انہوں نے کہا اس سٹیج پہ قوم کو متحد ہو کے اپنے چیلنجز اور پھر اکنامک جو چیلنجز ہے اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے قوم کو اکٹھے ہونے کی ضرورت ہے. اس پہ انہوں نے اگزامپلز دیں پروفیٹ آف اسلام محمد میں پیس بی اپون ہم کی, اور پھر اس کے علاوہ ساؤتھ افریقن جو لیڈر ہیں نیلسن مینڈلا ان کی طرف انہوں نے اگزامپل دیا کہ میں وہاں سے میں انسپائر ہوں. ایک چیز کا انہوں نے کہا کہ مجھے بارہا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ مل کے بیٹھیں, ان کو این آر او دے دیں, جنرل باجوہ مجھے بار بار کہتے رہے. وہاں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ جن لوگوں نے قوم کا پیسہ لوٹا ہوا ہے میں انہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں. اب سے چند ہفتے پہلے کینیڈین بیسڈ پاکستانی اوریجن جو ویلاگر ہیں حیدر مہدی صاحب, انہوں نے اپنے ایک ویلاگ میں سورسز کو سائٹ کرتے ہوئے یہ کلیم کیا تھا کہ عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ ہم الیکشن آپ کو تب دیں گے اگر آپ ہمیں ایک گارنٹیز دیں کہ اپنے قاتلانہ حملے کے حوالے سے جن افسروں پہ شک ہے ان کی انویسٹیگیشن پہ آپ اصرار نہیں کریں گے, ارشد شریف کے مرڈر کے
جو जिन लोगों पे इल्ज़ाम है उस पे आप इंसिस्ट नहीं करेंगे, और एक जनरल आप जो है लोगों का यानी उनकी उनकी अकाउंटेबिलिटी हमें गारंटी दें कि आप इन लोगों की अकाउंटेबिलिटी नहीं करेंगे। इशारा बड़ा क्लियर है। और हैदर मेहदी साहब का ये कहना था कि इमरान खान साहब ने ज़बानी तो ज़रूर कहा है, लेकिन वो कोई रिटन गारंटीज इस हवाले से उनको देने को तैयार नहीं। मेरे कानों में उसके बाद ये पता चला कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं किसी का विछड़ नहीं करूंगा, मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, और ख़ास करके अपने हवाले से तो नहीं लूंगा, लेकिन शहीद अरशद शरीफ के कत्ल के हवाले से मैं किसी किस्म के वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी ना हो, कातलों को बेनकाब ना किया जाए, मैं उसके हवाले से किसी किस्म की गारंटीज जो हैं वो नहीं दे सकता। बहरहाल अब जो बात उन्होंने कही है और जो बात पहले हैदर मेहदी ने कही थी, इन चीज़ों को आप अगर जोड़ के देखें, अगर पहले हैदर मेहदी ने जो कुछ कहा था वो हैदर मेहदी के क्लेम्स हो सकते थे, उनके सोर्सेस हो सकते थे जो गलत भी हो सकते थे, लेकिन अब जब इमरान खान अपने वीडियो स्पीच में कहते हैं, पैगाम में कहते हैं कि मैं सबको माफ़ करने को तैयार हूँ, इंक्लूडिंग दोस्त जिन्होंने मेरे खिलाफ कातलाना हमला प्लान किया, और मैं उनसे वाकिफ़ हूँ कि वो कौन है, तो आपको बात समझ आती है कि हैदर मेहदी के जो क्लेम थे उसमें बहुत हद तक उसमें क्रेडिबिलिटी जो है हमें नज़र आती है। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है पाकिस्तान के सिस्टम में कि वैसे पाकिस्तान के सिस्टम में हर वक़्त ये कहा जाता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, बैठें, आपस में बातचीत होनी चाहिए, बातों को बहुत आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। जहाँ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ आते हैं, कौम की खातिर बंगाली नेशनलिज़्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए था, लीडरशिप के साथ, वो नहीं हुआ। कश्मीर के इश्यू में कोई पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ हो जाना चाहिए था, वो नहीं हुआ। लेकिन आज आके जब पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज़ की बात की जाती है, तो वो कही जाती है कि जहाँ करप्शन है, जहाँ क्रिमिनैलिटी है, जहाँ जुर्म है, यानी करप्शन और क्रिमिनैलिटी के साथ या क्राइम के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए पाकिस्तान के सिस्टम के अंदर बड़ी बर्दाश्त है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जो प्योरली पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, जैसे कि अभी हम देख रहे हैं कि इमरान खान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सिस्टम जो है, वो तैयार नहीं है। लेकिन वैसे कह रहे हैं कि सारे क्रिमिनल्स के साथ, कातलों के साथ, मुजरिमों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा डिज़ायर जो है, वो पाई जाती है। दिस ब्रिंग्स अस टू द पॉइंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सबके ज़हनों में, और जिसका आज फिर इमरान खान साहब ने ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि वो जानते हैं कि एक बार फिर उनके कत्ल का एक मंसूबा जो है वो तैयार है, द सेकंड प्लान फॉर हिज असैसिनेशन। और ये बड़ी ख़तरनाक बात है। हम कई दिनों से इसका मसलसल ज़िक्र भी कर रहे हैं, इसका चर्चा भी बहुत हो रहा है। इमरान खान साहब खुद भी कह रहे हैं, आप में से भी सैकड़ों लोग जो हैं इस खदशे का, इस खौफ का, इस फ़िक्र का इज़हार कर रहे हैं। बहुत से एनालिस्ट भी इस फ़िक्र का इज़हार कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर भी कर रहे हैं। लेकिन सिस्टम के कानों पे जूं नहीं रोक रही। और इसका 2-3 एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। जो पहला असैसिनेशन हमला, कातलाना हमला, अटैक हुआ, उससे पहले एक माहौल बनाया गया। उसके लिए एक इनेबलिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट की गई। एक कॉन्टेक्स्ट, एक बयानिया, एक नैरेटिव, एक कहानी बनाई गई। और वो कहानी बनाने में जो की लीडरशिप थी वो पीएमएलएन की थी, जिसमें मरीम नवाज साहिबा, मियाँ जावेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह और बहुत से पीएमएलएन के लोग, और उनसे जुड़े हुए मुख्तलिफ़ किस्म के सहाफ़ी, जिनमें एक का नाम जो है वो बहुत मशहूर हो चुका है, गालिबन वक़ार सत्ती साहब, जिन्होंने इस हवाले से ट्वीट किया था। और बयानिया और कॉन्टेक्स्ट ये बनाया गया कि इमरान खान की जो स्टेटमेंट्स हैं, इमरान खान की जो पोज़ीशंस हैं, वो ब्लास्फेमी की तरफ जाती हैं, इस्लाम के ख़िलाफ़ हैं। और इसको बाकायदा पाकिस्तान टेलीविज़न जो स्टेट ब्रॉडकास्टर है, उसमें भी इस चीज़ को चलाया गया, जिसके हवाले से महमूद डोगर जो हैं, जो सीसीपीओ लाहौर थे, उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की। और फिर उसके अलावा सारी कहानी आपके सामने आ रही होगी मंज़र में। लेकिन उस हवाले से कुछ भी नहीं हुआ, और उसी कॉन्टेक्चुअलाइज़ेशन को इस्तेमाल करते हुए एक जो हायर्ड एसेट कह सकते हैं आप, मोहम्मद नवीद वल्द बशीर जो है, उसे इस्तेमाल किया गया। उसने आके अपनी कन्फेशनल स्टेटमेंट में यही कहा कि मैं इमरान खान को इसलिए मारना चाहता हूँ कि इमरान खान जो है उसने ब्lasphemy की है। और बावजूद इसके कि एक नंगा-नंगा, साफ-साफ आपको कनेक्शन नज़र आता है उन लोगों के दरमियान में और कातिल के दरमियान में, वुड बी कातिल के दरमियान में, उसके बावजूद उसकी कोई मौसर ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन आज तक नहीं हो सकी। यानी कॉन्टेक्स्ट बनाया गया, स्टेज सेट किया गया, और उसके बाद भी ना किसी को शर्म है, ना किसी को हया है। जिस तरह आप देखते हैं कि गवर्नर कहता है खैबर पख्तूनख्वा के कि मेरे सेक्रेटरी को खत आया है ईसीपी का, वो तो मंडे को वापस आएगा, तब मैं देखूंगा। या आप किस तरह से चेयरमैन नैब लगा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कंसल्टेशन का प्रोसेस लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जो है राजा रियाज के साथ हो गया, हालांकि राजा रियाज की इस स्टेज के ऊपर ना कोई इखलाकी हैसियत है, ना कोई कानूनी हैसियत है। तो वही जो एब्सेंस है शर्म हया की सिस्टम के अंदर, वो आपको एक बार फिर नजर आ रही है।
جب عدالتوں کو کلیئرلی استعمال کیا جا رہا ہے ایک سٹیج سیٹ کرنے کے لیے جس میں عمران خان کو بار بار ولنربل پوزیشنز میں کھڑا کیا جائے. جیسے پہلے کوئی حیا نہیں تھی, پہلے کسی نے ذمہ داری نہیں لی, یہاں پر بھی آرگومنٹ صرف یہ ہے کہ قانون کے سامنے سب برابر ہیں. عمران خان کو آپ عدالت کی طاقت استعمال کر کے ایک سچویشن میں لا رہے ہیں جہاں مارنا, حملہ کرنا, بم پھاڑنا آسان ہو. فار انسٹنس F8 کچہری, جو واقف ہے اسلام آباد میں F8 کچہری سے, وہ اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ F8 کچہری کتنی غیر محفوظ ہے. اور رول آف لا کو ایز اے اسٹک یوز کیا جا رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد گورنر خیبر پختونخوا کا کیا رد عمل ہے. عدالتوں نے جو اسٹے آرڈر دے رکھے ہیں استعفوں میں, اس کے باوجود حکومت نے راجہ ریاض کے ساتھ کنسلٹیشن کر لی ہے. تو آپ کو صاف نظر آ رہا ہے کہ اپنے اینڈ کے اوپر کوئی رول آف لا نہیں ہے, دوسری طرف عمران خان کو غیر محفوظ کرنے کے لیے رول آف لا کا بہانہ, عدالتوں کی ریسپیکٹ کا بہانہ جو ہے وہ یوز کیا جا رہا ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈیلیما اور چیلنج ہے. تحریک انصاف کے لیڈرشپ کو سر جوڑ کے دیکھنا چاہیے کہ اس کا کیا حل ہے. میرا تو یہ خیال ہے کہ بہت اسٹرانگ کیس بلڈ اپ کرنا چاہیے ہائی کورٹس میں, مے بی سپریم کورٹ میں, چونکہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے. فالوئنگ آر دی کوجنٹ ریزنز, اس لیے ان کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے, زوم کے ذریعے, ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت کے سامنے اپیئر ہونے کی اجازت دی جائے, جیسا کہ نوید ولد بشیر جو ہے اس کو دی گئی ہے. اور اگر ایسا نہیں ہو پاتا تو عمران خان سمپلی اپیئر نہ ہو, اور اس کے بعد کیا ہوگا, عدالتیں کیا کریں, گرفتاری کا حکم دے گی تو گرفتار کر لیں. ایک گرفتار عمران خان کسی میکسیمم سیکیورٹی پریزن میں زیادہ محفوظ ہوگا ایز کمپیئر ٹو اس عمران خان کے جس کو بار بار کوتھو سو قسم کے کیسز میں عدالتوں کے سامنے پیریڈ کیا جائے گا. لیکن دس از ناٹ دی ٹوٹل لاجک. آئی لک فارورڈ ٹو یور اون کامنٹس اینڈ سجیشنز آن دیٹ. اور میرا خیال ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جتنی زیادہ اس کے اوپر کھل کے ڈسکشن ہو کہ کیسے یہ حکومت وقت جس کے وزیر داخلہ منسٹر آف انٹیریئر رانا ثناء اللہ ہیں, یہ عدالتوں کو کھلم کھلا استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں عمران خان کی زندگی کو خطرے میں ڈالنے سے کے لیے. وہاں سے کچھ نہ کچھ بہتری ہوگی اگر اس کے اوپر بہت زیادہ اوپن ڈبیٹ ہوگی. یہ اور بات ہے کہ سسٹم کے اندر شرم اور حیا کی بڑی شدید کمی ہے. یہاں وہ کہانی تو سنا دی گئی کہ بچے نے کہا تھا کہ دی ایمپرر ہیز نو کلوتھس, بادشاہ نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے, لیکن یہ بتایا نہیں گیا کہ اس کے بعد اس بچے کا کیا ہوا. مجھے تو شک ہے کہ وہ بچہ ہی گم ہو گیا ہوگا, جیسا کہ میں نے شروع میں کہا. تھینک یو.